Well, hello everyone. Welcome back again to the class and good evening, Francis. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Right. So, how's life going on, Francis? And how was your weekend? I'm good. Fine. How about you? I'm very well today. Yeah. Even though it's a little bit tiring today. The day is tiring. Totally fine. Then, how was your weekend, Francis? Gimana kemarin weekendnya? Did you enjoy your weekend? 50-50. Enjoy. Kenapa 50-50, bro? Why? It should Um, be 50-50. 50 sleep, 50 again playing game. So, okay. So you enjoy it, right? It means I think 50-50 because you have to work, but you can do your work at home. Oh, sorry, like you can learn or study or you got a cuti kayak gitu, dapat tugas kayak atau apa, tapi bisa dikerjain di rumah sambil nyantai. Itu 50-50. Tapi ini 50-50-nya kayaknya it's only talking about the way how you enjoy your weekend only ya kayak gitu ya. Tapi yang lain tuh Yeah, kayaknya because I don't enjoy have sih. any work like any study Mhm. like anything. Are you in your holiday, bro Ashfa? Yes, I'm a student, so yeah, holiday. Okay. All right, I see. Okay, so Francis here. Kalau yang lain gimana nih? How was your weekend? Did you enjoy or not, Francis? Yang lain gimana? Menikmati atau tidak weekendnya kemarin, teman-teman? My weekend so very What did you busy do? Why? Why is this? because I'm working. Still working Kenapa? in Sunday way. Oh, sorry to hear that, right? So, but by the way, kayak kayak gimana ya? Maksudnya that's really okay lah ya. You're working the main point after this you are going to get more salary. Yeah. Kayak gitu ya. Dapat gaji lebih kayak Correct. gitu. Okay. Yeah. Others, what did you do on the weekend, Francis? Apa sih yang teman-teman lakukan kemarin di weekend kemarin, teman-teman? I'm going to Bandung. I went to Bandung because it already passed ya. I went to Bandung. Okay. Okay. So, yang lain. Nih, baru 3 orang yang bersuara 4, Deng, dari I went 27 to hari. Bali. I wish. Bali, alright. It's really interesting. So, what about the others again? Silakan, Francis. Give me your response, please. Only at home. Only staying at home, but Oh, that's really okay. The main point, you had your time with your family, right, bro? Menikmati waktunya dengan keluarga, kan? Iya. Okay, yeah, that's totally fine, bro. Malah saya juga ini sebenarnya pengen pulang kayak gitu ya kan, saya di apa kayak digoda-godain sama adik saya kayak gitu, Mas nggak pulang tak kayak gitu, aku ini di rumah sama ibu sama ayah terus makan-makan. Enak banget tuh kayak gitu. Jadi ya, but that's really okay lah. I'm still studying karena I'm studying in the like a private university, Francis, atau universitas swasta, di mana ya terlambat teman-teman, nanti ujian akhir semesternya baru Januari pertengahan kayak gitu ya teman-teman. So that's totally fine lah, apa pulangnya nanti. Okay, so Francis, we are going to start the class. It's already our 11 meeting. It's our third week. Ya, ini adalah udah masuk ke minggu ketiga kita ya, teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih aktif nanti juga ke depannya buat practice your speaking kayak gitu, Francis. Dan saya akan bantu sebisa mungkin semampu saya kayak gitu, teman-teman. Jadi teman-teman udah masuk minggu ketiga harusnya bisa mulai menghilangkan rasa malunya dan meningkatkan kepedeannya kayak gitu, teman-teman. Practice Saya your baru masuk speaking saja, Kak. ya.
Saya baru masuk malam ini, Kak. So, what is wrong by the way, bro? Kenapa, bro? Ada kemarin yang 2 minggu lalu kenapa? Baru daftar kemarin, Kak. So, wait, baru daftar tapi dimasukin. Salah kelas mungkin. Emang bro ini, bro emang nggak salah dimasukin grup ya, bro? Ini soalnya sudah masuk di minggu ketiga, bro. Udah pertemuan ke-11 kayak gitu, bukan pertemuan pertama, bro. Nanti mungkin bisa bro coba konfirmasi lagi ke pihak CS-nya ya kayak gitu. Atau memang bro sebenarnya udah daftar dari lama cuman baru bisa jadi sekarang, itu masih possible. Tapi kalau bro baru daftar kemarin dan baru mulai sekarang, so kayaknya kemungkinan salah masukkan ke grup, bro, kayak gitu. Ya. So jadi nanti bisa dikonfirmasikan saja kayak gitu ya. Oke, Ya. so Francis, kita akan lanjutkan untuk materi kita hari ini ya, teman-teman. And let me show you the lessons. Okay, so hello partners and welcome to day 11. Okay, today we are talking about my future dream. Bacanya itu bukan future ya, teman-teman, tapi future. Future. My future dream. What does my future dream mean, Francis? Apa tuh artinya my future dream, teman-teman? Yang tahu? Mimpi saya di masa depan. Di masa depanku, Yep, Impian lah, that's impian. true by the way. harapan masa depan. Impian impian masa depanku ya, teman-teman. Impian masa depanku atau cita-cita masa depanku. Oke, so di sini cita-cita atau impian itu tidak hanya berupa pekerjaan, it can be about ya your big dream kayak gitu ya, tentang impian besarnya teman-teman tuh apa gitu ya. So our goal in this meeting, Francis, we are going to recognize our future and some occasions. Oke, jadi kita akan mencoba untuk mengenal masa depan kita kayak gitu ya, teman-teman, dengan segala kemungkinannya kayak gitu, Francis. Some occasions itu beberapa kemungkinannya. Oke, dan selanjutnya kita akan coba dengan pertanyaan ini aja. Francis, I would like to ask this question to you all so you can give me your answer. What is your childhood dream job? Apa sih cita-cita atau pekerjaan impiannya teman-teman di masa kecil itu? Teacher. Dokter. Oke. English teacher. Presiden. English teacher. Lecture or Okay. Now I know that Race car all of you. driver. Now I know, Francis, that actually you have your own childhood dream job when you were a kid, yeah, Francis, when you were all kids. So I would like to ask you the following question. Childhood dream job, setelah teman-teman sudah menyebutkan tentang pekerjaan masa kecilnya teman-teman kayak gitu ya, atau pekerjaan masa kecil, pekerjaan impian di masa kecilnya teman-teman. So do you still keep that dream, teman-teman? Apakah teman-teman masih memegang atau masih menjaga mimpi itu? I think so. yes. Oh. Okay. Oh. So I know why you said no, maybe, Francis. But actually, when you were kids, yeah, you have your own dream job kayak gitu, teman-teman. But after face a life atau after undergoing your life kayak gitu, setelah menjalani kehidupan jadi ultram. Jadi teman-teman mungkin realize that actually you cannot achieve what you want kayak gitu, Francis. But I dare say that actually everything that you get, everything that you have right now, that's the best gift from the God kayak gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah hadiah terbaik yang memang sudah teman-teman butuhkan sebenarnya untuk teman-teman pribadi dari Tuhan kayak gitu, teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih bisa keep that dream kayak gitu, itu mungkin masih lagi still younger kayak gitu ya. So they are still studying as a student or something like that. So
Jadi teman-teman bisa keep that dream lah. Jadi belum masuk ranah dunia kerja, ya. Nah, jadi apakah ada alasan lain buat yang jawab tidak dan iya, mungkin dari yang saya sampaikan tadi, mungkin alasannya teman-teman selain itu ada mungkin alasan lain dari teman-teman? I Apa say itu? yes Ada nggak? because I'm already like studying English since I was third grade. Mm-mm. So I'm just gonna keep my dream. All right. So maybe someday you are going to be one of the the English tutor of speaking partner, maybe? I mean, It's possible, bro. I hope so. Yeah. I hope Is there so, anyone please. here? Is there anyone here who wants to be the English tutor as well, Francis? Yeah, second No. choice. Second choice. Okay, ya, ya. Boleh kok teman-teman. I It's really will. open kayak gitu ya. Maybe even though you are not working in the institution or in the company, yeah, as an English tutor, after getting a lot of knowledge of English kayak gitu ya, setelah mendapatkan banyak pengetahuan bahasa Inggris kayak gitu teman-teman, you can apply it now and then you can share ya your knowledge to everyone kayak ke anak-anaknya teman-teman, mungkin ke saudara-saudaranya kayak gitu. Jadi karena asik aja sih teman-teman bisa berbagi kayak gitu. That's what I felt. Ya kayak gitu. Itu yang saya rasakan sih dari saya pribadi. Francis. Okay, so then I'm going to use the last question directly ya, yang pertanyaan yang terakhir teman-teman. So kira-kira dari beberapa pekerjaan di masa kecil atau impian pekerjaannya teman-teman, pekerjaan impiannya teman-teman di masa kecil itu tadi yang teman-teman sebutkan, what are good things about that dream? Apa sih hal baik atau sesuatu yang bagus dari mimpinya teman-teman itu teman-teman? Impacting lives that I get to help people learn a new language, opening doors to new opportunities and experience. Okay, yep. It's nice, by the way, bro. Yeah, I hope that you are going to be useful and then you can be a useful person, right, in your life, kayak gitu. Orang yang Thank berguna buat you. hidupnya, bro. Saya juga. Oke, ada Yeah, yang lain and mungkin yang bisa jawab juga, creativity. teman-teman? Oke, kebebasan untuk kreativitasnya juga ya. Oke, so Francis, silakan. Apa kira-kira? Because it's impossible to be an itu mah bukan alasan ya bro untuk kenapa milih itu ya. Oke, jadi nanti teman-teman boleh nih pakai topik ini untuk practice your speaking with your friends. Okay, so we're going to jump into the following slide first. Kita akan lanjutkan untuk ke slide selanjutnya dulu ya di sini ya teman-teman. So here, Francis. Those are some vocabularies about job. Tentang pekerjaan in English, Francis. So because we are talking about our future dream, jadi ini beberapa yang berhubungan mungkin. And let me melafalkannya atau membacakannya kepada teman-teman semua. Just feel free if you want to repeat after me, Francis. Kalau teman-teman mau menirukan setelah saya, that's totally fine. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya, silakan. So let me start it first. Sini, Francis, we have athlete. Athlete mean athlete. Ya, athlete. Athlete itu adalah atlet, dan the next one is ambassador, duta besar. This is in the government ya, Francis. Ini dalam pemerintahan ya, teman-teman. Ambassador-nya maksudnya duta besarnya. Kalau duta besar produk, nah, it's a brand ambassador kayak gitu ya, Francis. Okay, then the next one kita punya arsitek. Arsitek itu CH ya, kita baca K, teman-teman. CH-nya kita baca K. Jadi architect. Architect. That's really okay. Nggak apa-apa kalau mau ditirukan sis Rima. Architect. Kayak gitu ya, Francis. Then the next one di sini ada actor or actress. Pemain film.
Ya, kalau pemain film laki-laki ya actor, kalau pemain film perempuan actress. Itu Francis. Then the next one, we have banker. Banker itu adalah kerjanya di perbankan, teman-teman, ya. Then the next one is chef. Chef is koki, teman-teman, ya. Koki. Or sometimes you can go with cook. Cook itu punya dua arti. Cook itu bisa artinya masak, bisa artinya tukang masak, teman-teman. Tergantung di mana kita menggunakan vocab itu nanti. Then the next one. Wait, I would like to ask you, how do you usually pronounce policy in English, Francis? Gimana biasanya Police. teman-teman menyebutkan Police. Ya, that's true. Nah, Francis, jadi sebenarnya bacanya itu bukan po, tapi dibaca pe. Please, kayak gitu, Francis. Ya, bacanya itu adalah please. Ya, kayak gitu. Sedangkan, bro, kalau mohon apa? Kalau minta tolong, itu kan please. Jadi kayaknya ada please, please, kayak gitu, teman-teman. Oke. How do you pronounce pilot, Francis? Pilot. 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 Yep, that's Pilot. true. It should be Pilot. pronounced pilot. All right. Then that's the common one. Guru is teacher. Yeah. So then the next one. How do you pronounce docent? Lecture. 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 Okay, so it should be pronounced lecturer. Okay, lecturer, Francis. Okay, so jadi C-nya itu kita baca K, T-nya kita baca C. Lecturer. Kayak gitu, Francis. Lecturer. Ya, it's not lecture, by the way, Francis. Karena kalau lecture, nantinya akan berbeda, teman-teman, artinya. Kalau lecture itu di sini adalah kuliahnya, okay? Atau tukang ceramahnya, kayak gitu, penasehat itu lecture. Okay. Then the next one we have di sini adalah dokter. Doctor is in English. How do you pronounce it? Doctor. Yep. Doctor. It's a Doctor. 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 Ya, jadi ada beberapa pengecualian di mana itu kadang ketika T ada di tengah, teman-teman, ya. Oke, ada beberapa T yang dibacanya T, ada yang dibaca C juga. Jadi agak doctor kayak gitu, Francis. Kayak T tapi mau ngomong C. Gitu ya, Francis. Then the next one, tentara. How do you pronounce it? Soldier. 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 Yap. D-nya itu dibaca J, teman-teman. Soldier. So it should be pronounced soldier. 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 D-nya itu dibaca J, ya. Jadi soldier. Tentara. Soldier. Francis. Then penari, how do you pronounce it? Dancer. Dancer. Ya, be careful. Penari itu dancer. Kalau tariannya itu dance, kayak gitu ya. Dance. Okay, so then the next one kita punya designer. Designer, how do you pronounce it? Designer. It should be pronounced designer. Designer. Right. So kalau bahasa Indonesia itu designer. Okay. Tahu kalau bahasa Indonesianya itu adalah designer. Okay. Then how do you pronounce pembuat konten? Editor. Creator. Content creator. It should be pronounced content creator. Content creator. Bukan con, tapi can. It's not con, but it should be pronounced can. Content creator. Content creator. Yep, that's true. Then the next one, pengedit atau tukang edit. Editor.
Editor. Editor. Editor. Editor. Yep, that's true. Pengusaha atau pengusaha swasta ya lebih tepatnya. Entrepreneur. 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 Entrepreneur atau entrepreneur. Jadi ini bukan entre ya, tapi entrepreneur. Entrepreneur. Ini kayak orang-orang Sunda, jadi bukan newer, tapi ner. Ya, kayak eis kayak gitu teman-teman. Okay, then the next one, ahli mesin. Engineer. 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 It should be pronounced engineer. Engineer. Oh, engineer. 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 Okay. Then the next one is pelaut. Sailorman. Tailorman. Tailor-made. Tailorman. Journalist. Bukan nenek moyang ya Branches bahasa Inggrisnya. Artist. Nenek moyangku seorang pelaut. Okay, no, just kidding. Okay, so then the next one, kalau jurnalis. Journalist. Ya, A-nya dalam bahasa Inggrisnya itu kita baca journalist. Journalist. Then the next one, pengacara. Lawyer. Ya, Lawyer. teman-teman bacanya itu ini Lawyer. bukan Lawyer. LAW ya, bukan Lawyer. law, tapi LAW itu dibacanya LO, tapi W-nya itu tebal. Lawyer. Lawyer. Okay. Okay, so itu pengacara. It's a real pengacara ya, bukan pengangguran banyak acara ya, teman-teman ya. Yes, Okay. of course. Then the next one, we have di sini. Actually ini sih bukan dream job ya. Maksudnya bukan masuk ke dalam job, tapi ini adalah position, Branches. But that's really okay lah. Ya, manager. Musician. Okay. Then, yep, musisi is musician. Okay. Musician. Then yang Artist. terakhir di sini adalah Artist. artist. Seniman. So, any else? Apa yang mungkin pengen teman-teman tanyakan pekerjaan? Bro, Ya, sis? okay. What difference soldier or army? Alright. So, soldier itu adalah TNI-nya. Kalau kita ibaratkan di Indonesia ya, soldier itu adalah TNI. Tentara Negara Indonesia. Tentara itu kan dibagi menjadi 3. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, kalau Army itu Angkatan Darat. Oke. Air Force, Angkatan Laut. Nah, kemudian kalau, wait, I forget. Ini bahasa Inggrisnya, ini apa teman-teman? Bahasa Inggrisnya biru dongker? Nah, Navy itu adalah Angkatan Laut. Nah, jadi kalau soldier itu secara umumnya tentaranya, sis, by the way. Kalau soldier. Tapi kalau kita pisah sesuai dengan ranahnya, tentaranya Angkatan Laut, berarti Navy. Oke, tapi kalau tentaranya Angkatan Udara, Air Force. Kalau tentaranya Angkatan Darat, berarti Army, kayak gitu. Jadi intinya itu sebenarnya sih. Oke, silakan. Apalagi Branches? Bidan, apa bidan? Ada yang tahu bidan? Bidan. Nurse. Betul. Beda ya antara bidan dan juga perawat, teman-teman. Kalau perawat itu nurse. Midwife ya. Ya, tapi bukan, jangan diartikan satu-satu ya. Mid itu kan tengah. Kalau wife itu kan istri tengah, atau berarti istrinya 3. Bukan ya, teman-teman. Oke. So it's kalau di sini adalah nurse. Nurse itu baru perawat. Psychologist. Oke. What? Pardon, Bro Aswa? Bidan, psychologist. Maybe
wait. Saya jarang kurang jelas tadi, Bro Asta, sorry. Psychologist. 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 Yes. Oh, Sorry, I pronounced it psychologist. wrong. Okay. Psychologist is a part of jadi perawat tapi dari sisi yang ya itu ya kayak dari psikologinya aja. Ini secara umumnya kita. Okay. Oke. So kemudian ada apa lagi Francis nih? Misalkan Ibu pekerjaan. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Is it a job? Okay. No, just kidding. Nah, di sini adalah apa teman-teman? Ada yang tahu mungkin bisa membantu sis tadi untuk ibu rumah Housewife. tangga? Housewife. Yep, that's true. Housewife. Housewife. Itu adalah ibu rumah tangga. So, selanjutnya ada apa lagi? Pramugari. Pramugari. Okay, that's very Kalau good. petani. Saya Kalau ambil petani itu sama kayak ini, peternak. Oh, apa tuh? Jadi ini Farmer? flight attendant, ya. Atau bisa pakai yang namanya adalah stewardess, Francis. Ini artinya di sini pramugari. Kalau pramugaranya itu bisa sama flight attendant aja, teman-teman. Nah, sedangkan untuk stewardnya ini, kalau mau pakai yang steward ini khusus pramugaranya. Jadi flight attendant itu bisa pramugari. Jadi kalau flight attendant itu bisa cowok, bisa cewek. Jadi bisa pramugari, bisa pramugara, itu flight attendant. Tapi kalau stewardess itu adalah pramugari. Kalau steward nggak ada ESS-nya ini, itu adalah pramugara. Kalau cabin crew? Cabin crew, it's part of sama kayak itu masih sama pakainya flight attendant. Situ sis. Oke. Okay, so then the next one tadi apa? Oh ini ya, farmer. Farmer itu bisa petani atau peternak. Ya. Peternak. Oke, kemudian apa lagi? Nelayan tahu kan teman-teman kan? Satpam. Satpam is security. Security. Ya, security. Ini bukan satpam sih sebenarnya, kayak pengamanan. Pengamanan. Oke. Satuan pengamanan. Oke, that's very good. Kemudian fisherman tadi. Petani. Ini nelayan. Penjaga sekolah. Okay, Penjaga sekolah. sama security jatuhnya sis itu. Oh yes. Thank you. Nah, teman-teman, di sini kan ada bedanya sailorman sama fisherman ya. Kalau fisherman itu adalah nelayan yang notabene-nya kayak yang kecil kayak gitu, Francis. Dalam artian buat nyari pakai kapal sendiri, nyari-nyari ikan dengan cara menjaring atau apa. Tapi kalau yang sailorman itu yang kayak ini loh, yang suka cari kepiting Alaska atau di tengah laut dengan kayak gitu, atau kerjanya itu biasanya emang di kapal pesiar atau apa kayak gitu, Francis. Nah, itu bisa disebut Jack sailorman, Sparrow. kayak gitu. Ya, Jack Sparrow. Oke, so apa lagi, Francis? Ada yang ditanyakan lagi nggak pekerjaannya? Pembantu rumah tangga. Oke, pembantu ya. Saya singkat ART aja nggak apa ya, sis ya? ART atau Yes, pembantu of rumah course. tangga itu sama saja. Kita pakainya maid. Oke, maid. Nah, ini Francis. Kalau petugas bandara? Jangan ditambahin mer ya. Petugas bandara, Airport it's support of officer gitu ya? iya, airport crew bisa sih pakainya airport crew.
Oh, Kita biasanya susah sih Sis, kalau petugas bandaranya apa, kita fokuskan ke pekerjaannya dia di bandara sebagai apa. gitu. Kalau jadi sebagai tukang parkirnya pesawat berarti adalah airplane parkman gitu. Ya maybe kayak saya belum pernah dengar ini sih, belum tukang parkir pesawat. Tapi keren tau teman-teman. Gini-gini doang kan, itu gajinya udah berapa tuh? Oke. So, kita lanjutin lagi ini, Francis. Ultraman bukan pekerjaan ya, Bro ya? Ya, sama, pakainya jatuhnya tetap consultant bacanya. Kan konsultan pakai A ya, kayak ini ya. Ah. Bentar. Kalau tukang Consultant. Ini bangunan apa bro? Builder gitu. iya, Tukang sama, bangunan. sama Sis. Jadi ini adalah konsultan. Oke, builder. Ini bacanya builder ya, U-nya nggak usah dibaca teman-teman. Oke, di sini adalah kuli ya, kuli bangunan atau tukang bangunan. Sini Francis. Ini beberapa vocabulary-nya. Buat tambahan buat teman-teman. Oke ya, ini ya Francis. Saya agak geser paksain dikit. Kalau ustazah itu kalau ustazah atau guru itu sama jatuhnya. Itu kan yang membedakan hanya sebenarnya dari about the subject that they teach kayak gitu Francis, atau dari mata pelajarannya yang mereka ajarkan kan. Kemudian jadi kalau ustazah sama guru itu sama aja ya. Oke, kalau ya race car kayak gitu. Nah, race driver kayak gitu bisa, Bro. Kemudian kalau buruh ada yang tahu buruh di sini? Saya tambahin. Nah, yang mungkin bisa bantu Sis untuk buruh di sini. What is buruh, Francis? Ada yang tahu mungkin? Kuli. Lebar. Yap, Ditulis that's true by the way. This one. Labor. Labor itu adalah tenaga kerja ya, atau buruh, teman-teman. Labor. So, kemudian Tukang cukur. Tukang cukur. Barber. Man. Tukang cukur. Oke. Oh, Kalau tukang ini, teman-teman, tukang penata rias. Apa tuh? Makeup artist. Ya, Francis. Oke, nah itu adalah makeup artist. Pedagang kaki lima. Kalau pedagang kaki lima, Pak. Oke, sebentar, Bro. Nah, makeup artist di sini adalah bahasa Indonesianya kira-kira yang lain. Perias. Perias ya. Perias. Nah, pedagang misalnya di sini adalah itu adalah this one. KL. Kan kaki 5. Hawker. labor. Labor. Allah. Ini ya, branches mungkin tambahannya buat teman-teman. Oke. Tulisan. So we're going to start our ini ya teman-teman ya, we're going to start our discussion. Saya share di kan pengacara ini kan ini bro, pengacara yang biasanya mendampingi. Tapi kalau judge itu hakimnya bro. Judge itu hakim. Ya. Okay, let me share this vocabularies in our chat, friend. Karyawan swasta apa Bisa bro? di-download di situ ya. Karyawan swasta itu pakainya saya tulis di chat ya. Saya tambahkan. Ya, pakainya employee bisa, itu pegawai. Nah, tapi kalau PNS itu pakainya adalah ini. Civil servant. Saya ketik di chat ya, Francis. Itu adalah PNS. Kalau ini pegawai aja pakainya employee aja. Ini Francis.
Atau governor officer, government officer itu bisa juga PNS. Pekerja atau pegawai pemerintahan. Ya. Oke. Bro, Oke, so kalau kayak gitu, iya sis. itu misal kita kan kayak pekerjaan Jawa PNS gitu tuh orang orang luar tuh ngerti gak sih? Kalau kita sebutin PNS ya mereka nggak ngerti. Iya Tapi kita maksudnya kayak itu sebutinnya civil civil servant. servant. Nah, artinya Civil maksudnya mereka servant. itu adalah pegawai di pemerintahan kayak gitu, sis. Oh, oke. Kalau rektor, That's the problem with my connection. rektor, Ya, jadi nggak apa-apa, bisa dipahami kok, sis. Jadi, tapi mereka menyesuaikan dengan eh, konotasi diri, bahwasanya civil servant di tempat mereka itu seperti apa. Nah, tapi ketika kita jelasin, misalkan ada yang nanya nih, kita lagi jalan-jalan sama bule, misalkan. So, what are they? Kira-kira apa sih mereka kok pakai seragamnya warna coklat-coklat kayak gitu, misalkan. They are civil servant. They are Indonesian civil servant, kayak gitu. Atau local civil servant, kayak gitu bisa. Jadi, petugas daerahnya, kayak gitu, teman-teman. Jadi, ini kalau di Indonesia tuh bentuknya seperti ini. Berarti ada ya di luar negeri tuh ada kayak pegawai pemerintahan gitu ya. Wah, ada, sis. Kan di sana juga pakai pemerintahan sistemnya. Oke. Mungkin kerajaan. Oke. Ya, mungkin kalau yang kerajaan beda lagi nantinya kayak gitu. Oke. So, Francis, I would like kan kita gunakan pertanyaan yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini buat pertanyaannya Francis yang teman-teman akan diskusikan. Francis, silahkan yuk lebih aktif aja, nggak apa-apa walaupun masih dominannya bahasa Indonesianya. Dan saya harap setidaknya teman-teman bisa mulai lebih nyaman dengan teman-temannya untuk sharing dan mulai speak up, mempraktekkan bahasa Inggrisnya sedikit demi sedikit. Ya, oke. Ya, silakan Bu Asfa, tadi kayaknya mau ada nanya mungkin. No, sorry. Oh, enggak. Oke. Then I've share the vocabulary sama pertanyaannya ada di kolom chat. Nanti teman-teman bisa download dan bisa teman-teman share juga di share screen ya, kayak gitu di breakout room-nya. That's totally fine. Kita ada waktu sekitar 20 menit, teman-teman. That's totally enough. Jadi mungkin saya harap bisa teman-teman bisa memanfaatkan ini ya. Karena udah masuk di minggu ketiga, biar teman-teman juga bisa merasakan improvement-nya. Okay, so wait a minute. Let me divide it. sorry, I ask you. Iya, kenapa Sis Dewi? Itu kalau udah habis 1 bulan itu, ini materinya dilanjutkan apa ngulang? Kita ikut lagi Materinya bisa? kalau Sis lanjutkan kan levelnya nanti berubah. Nah, di situ itu di basic 2 itu akan lebih banyak speaking dengan materi yang berbeda juga sih secara speakingnya. Dan kalau secara grammarnya tambahan untuk materi-materi grammar yang lain kayak gitu. Jadi pasti berubah tiap materinya, nggak sama kok, nggak menetap. Kalau secara speaking mungkin ada sesi speaking tapi kayak materinya itu ditingkatkan lagi kayak gitu sis. Oke. How much, bro? Jadi seperti itu. Kalau di basic 2 itu masih bisa webinar kalau masih banyak, jadi masih kemungkinan ada 49 atau kalau memang ada promo 35.000 itu masih mungkin. Tapi biasanya kalau memang sudah sedikit mau nggak mau teman-teman nanti dialihkannya ke kelas reguler yang mana minimal 10 orang, maksimal 20 orang, satu room. Di situ itu harganya per kepalanya 200.000 teman-teman. Oh my God. Jadi seperti Wow. itu ya teman-teman ya. Oke, so kita akan open roomnya buat teman-teman semua. Jadi sebentar saya recreate lagi karena ada yang keluar kayaknya Francis. Oke, so sudah saya buka dan kirimkan undangannya. Teman-teman bisa segera diterima dan masuk ke breakout roomnya. Start your discussion with your friends, Francis. Have a nice discussion, Francis.
Oke, untuk branches yang masih di main room bisa segera masuk ke breakout room-nya ya. You can start your discussion with your friends maybe. Hello, sis Vina, sis Vivi, sis Namira, sis Desi, sis Aziza, and sis Husna. Apakah ada masalah untuk join breakout room-nya? Sis Sinta, well. Is there in the dark? Is there in my arms? You in the wings, it's gotta play a part. Trouble is a friend, trouble is a friend of mine. Bro. So don't be. You like singing, bro? Yep, I like singing a song by myself, but I just give a self reward to myself that my voice is really good, but it's only my own opinion. It's good. Your voice is good. Oke, pendapat saya pribadi aja sih itu sih. Beneran itu, bagus itu. It's Oke. true. It's Thanks so much, by the way. Thanks a lot, bro, for your What's going appreciation. here? Yeah. Try to, teman-teman bisa latihan pronounce itu teman-teman dari musik-musik bahasa Inggris yang mungkin teman-teman anggap mudah dan juga nggak terlalu sulit yang sering teman-teman dengerin. Coba-coba buat ngomong. Biar And that we walaupun can be friends. walaupun teman-teman Maybe Bro nggak Yaya have recommended. tahu artinya kayak gitu, tapi nggak apa-apa dicoba buat cara ngomongnya. Saya biasanya dengerin musik sih biasanya teman-teman. Yay. I know that you're not ready to see it goes down. What is that? Good. Sunshine from the Wonderland, Pandora's tuh. kan? Saya sukanya lagu pop punk bro kayak gitu. Jadi soft punk nih, soft rock, Musik. soft rock. Musik very easy. What musik very easy to Iya, cari speaking. iya sih kayak lagu dari ini. Cari sis Lenka, tulisannya Lenka, Lenka. Bisa Trouble is a Friend atau kayak apa sih namanya satu lagi itu kayak As Far as a Fox as kayak dari I ini love kayak apa sih dari lagunya Flora Pamungkas bisa tuh slow. juga teman-teman. Pamungkas To the Bone, nah kayak gitu teman-teman. Itu tebak. Is it English? Iya kan yang ini bro, yang maybe if you can see what I feel Oh. through my bone. Okay. Okay, I Very see. good. Continue, I see. continue. Selain musik, Musik What? bisa dari ini Film. Yay. film atau podcast bahasa Inggris kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ada kok beberapa channelnya biasanya Francis. Mungkin nanti kalau saya pas emang lagi ini dan saya bisa share, I would like to share it to you ya. Saya share di grup juga nantinya. Okay. Okay, so Francis, I'm so happy today to hear you all that you are trying to speak up ya Francis. Jadi udah mulai coba tadi udah lebih aktif dari biasanya kayak gitu teman-teman. I'm so happy to know that. Jadi Yay. mau dipertahankan itu juga buat teman-teman juga. Sebenarnya bukan buat saya pribadi kan, buat teman-teman ya. Buat teman-teman pribadi juga nantinya ke depannya biar teman-teman agar lebih percaya diri, lebih terbiasa lagi kayak gitu. So, jadi memang harus melawan rasa takutnya dulu teman-teman. Gak apa-apa kok grammarnya salah teman-teman. Yang penting teman-teman berani untuk mencoba dulu kayak gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari small step-nya dulu, Francis. Okay, so maybe that's all first for today, Francis. Thank you so much, by the way, for joining the class, and thank you so much for having me today. So we would like to close the class. So let's close it first by praying together. Praying, begin. All right, finish. So I think that's all from me. And the last I say, see you tomorrow and have a good night, Francis. Bye-bye. Thank you so I much. would love to Good recommend Woke Up night. by Hexy. Thank you very Okay. much, Mr. I would